Hello, my dear student. Welcome back to my channel, Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো শংকৰদেৱ স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ হম হোংগে কামিয়াব ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ প্ৰথম কবিতা হয় এইটো। কবিতাৰ নাম হৈছে গিৰিজা কুমাৰ মাথুৰ। এইটো মই তোমালোকক পঢ়াই দিম। কবিতাটো যোনে যোনে পঢ়াত অসুবিধা পাই আছা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু ইয়াৰ যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ বা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনিও মই দি দিম। গতিকে বলা আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। হম হোংগে কামিয়াব মানে আমি নিশ্চয় সফল হম। চাবা, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इटू एटा सुर आकारत दिया है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। এনেকুৱা সুৰ লগাই এইটো গোৱা হয়। होगी शांति चारों ओर माने সকলো ফালে বা চাৰিওফালে। होंगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास माने মনত বিশ্বাস আছে আমাৰ আমি এদিন সফল হ'ম। पूरा है विश्वास माने সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। होंगी शांति चारों ओर एक दिन माने সকলো ফালে বা চাৰিওফালে এদিন শান্তি নিশ্চয় হ'ব। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन माने আমি এদিন हम चलेंगे साथ साथ माने আমি একেলগে যাম। हाथ डाल हाथों में हाथ माने हाथत ধৰি ধৰি আমি এদিন একেলগে যাম। हम चलेंगे साथ साथ माने আমি একেলগে যাম এদিন। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन माने সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে हम चलेंगे আমি একেলগে যাম এদিনাখন। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन माने नहीं डर किसी का आज माने আজি কোনো ভয় নাই। डर माने भय, नहीं भय किसी का आज माने एको भय নাই আজি। আমাৰ পুৰা বিশ্বাস আছে আমি আজিৰ দিনত আমাৰ কোনো ভয় নাই, আমি এদিন সফল হ'ম এনেকুৱাকৈ কৈছে কবিতাটোত। এতিয়া বোলা অভ্যাসমালাত চাওঁ আমি। 1 নম্বৰত কে দিয়া আছে हम होंगे कामयाब की तरह और कोई समूह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ। এইটোৰ নিচিনাই সেম এটা গীত মানে গাবলৈ দিছে আৰু তোমালোকৰ শ্ৰেণীত মানে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীত তোমালোকক গাই শুনাবলৈ দিছে। তাৰপিছত চাবা 2 নম্বৰত কি দিয়া আছে हम कहाँ कामयाब यानी सफल हो सकते हैं মানে আমি ক'ত ক'ত সফল হ'ব পাৰো এইটো সুধিছে। আও बताई আমি কোন কোন জায়গাত বা কি কৰিলে সফল হ'ব পাৰো এইটো সুধিছে। ইয়াত দুটা পইণ্ট দিয়া আছে আৰু দুটা লিখিবলৈ দিছে। हम हिंदी सीखने में कामयाब होंगे আমি হিন্দী শিকিবলৈ বা হিন্দী শিকাত আমি সফল হ'ম। हम खेल के मैदान में कामयाब होंगे আমি খেলৰ পথাৰত আমি সফল হ'ম। তাৰপিছত লিখিব পাৰা हम पढ़ाई के क्षेत्र में कामयाब होंगे, তাৰপিছত हम अच्छे नागरिक बनने में कामयाब होंगे। মই শেষত দি দিম তোমালোকক লিখি। এতিয়া মই কৈ গৈছোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰিবা পইণ্টকেইটা। 3 नंबर दिया सबा इन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ ये किस किस सेवा में कामयाब हुए हैं माने तলত দিয়া এই ছবিকেইখন চাই আমাক ক'ব দিছে কোনে কোন বিভাগৰ হয় ক'ব দিছে। এইটোতো লিখাই আছে ডাক্তৰ, এইটো হ'ব শিক্ষক, এইটো হ'ব বৈজ্ঞানিক, তাৰপিছত হ'ব কিষাণ মানে খেতিয়ক, এইটো হ'ব নাৰ্ছ, এইটো হ'ব পাইলট। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে চাবা अब बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो और क्यों মানে সুধিছে এতিয়া কোৱাচোন তোমালোকে কি কি হ'বলৈ বিচৰা মানে ডাঙৰ হৈ তোমালোকে কি হ'ব বিচৰা এইটো সুধিছে। সবৰে নিজৰ নিজৰ যিটো পছন্দ সেইটো লিখিব দিছে আৰু কিয় হ'ব বিচৰা সেইটো লিখিব দিছে। কিউ কি
लिखिब पारा कोनोबाई जे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि कारण तो होबो क्योंकि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ बीमार गरीब को सेवा करना चाहता हूँ इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना है এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত 5 নম্বৰত আছে आओ समूह में चर्चा करे এইকেইটা মই দি আছোঁ তোমালোকক শেষত লিখি দেখাম তোমালোকৰ তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা 5 6 আৰু 7 हमें किस बात का विश्वास है हम एक दिन चारों ओर क्या होंगे দি দিম তাৰপিছত আছে চাবা आओ अपना अपना परिचय दे মানে নিজৰ পৰিচয়খিনি ইয়াত দিব দিছে मेरा नाम তোমাৰ নাম যি হয় যাৰ যি নাম লিখিবা मैं देश कक्षा में पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ ছোৱালী হলে पढ़ती हूँ হ'ব ল'ৰা হলে पढ़ता हूँ মানে তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া এইটো হৈছে कक्षा মানে শ্ৰেণী मेरी उम्र 10 साल है মানে বয়স সুধিছে মোৰ বয়স ইমান বছৰ এনেকৈ লিখিব দিছে मेरा शौक মানে মই কি কৰি ভাল পাওঁ এইটো লিখিব দিছে হবি ইংলিছত হ'ব হবি मेरे विद्यालय का नाम মানে তোমাৰ পঢ়ি থকা পঢ়াশালী বা বিদ্যালয়খনৰ নাম লিখিবলৈ দিছে ইয়াত সকলোৱে লিখি ওলাবা এইখিনি শেষত কেইটামান শব্দ অৰ্থ দি আছে চাবা কামিয়াব মানে সফল মানে সফল হোৱা যিকোনো কামত और মানে দিশা বা তৰফ কোনোটা দিশ মানে डर মানে ভয় পুৰা সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ এতিয়া বলাচোন যিখিনি বাকি আছিল এইখিনি মই তোমালোকক দি দিওঁ सामा 2 नंबर क्वेश्चन दिया आसिल हम कहाँ कहाँ कामयाब यानी सफल हो सकते हैं आमी कत कत सफल होबले पारो दुटा पॉइंट दिया आसिल 3 नंबर तो वो हम पढ़ाई के क्षेत्र में कामयाब होंगे 4 नंबर तो वो हम अच्छे नागरिक बनने में कामयाब होंगे তাৰপিছত চিত্ৰত দেখুৱা যিকেইটা আছিল এইকেইটা মই বানানকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ মই কৈ দিছিলোঁ ডাক্তৰ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক কিষাণ নাৰ্ছ পাইলট এইকেইটা বানানকেইটা তোমালোকে লিখি ল'বা 4 नंबर আছিল अब बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो माने तुम्हें डांगर हो की होबो बिचारा एटु हुदिसिल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी सेवा से बीमार पड़े मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ এনেকে লিখিব পাৰা তাৰপিছত 5 नंबर আছে आओ समूह में चर्चा करें और बताएं हम कैसे कामयाब हो सकते हैं उत्तर होबो अगर मन में विश्वास हो तो हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं যদি মনত বিশ্বাস থাকে আমি সকলো দিশতে সফল হ'ব পাৰিম তাৰপিছত প্ৰশ্ন हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं আমি একেলগত থাকি মানে বা একেলগে আগুৱাই যায় কি কৰিব পাৰো हम साथ साथ चलकर चारों ओर शांति फैला सकते हैं মানে আমি একেলগে साथ साथ चलकर মানে একেলগে যাই আমি शांति बियपाब पारो साथ ही साथ देश की प्रगति की ओर ले जा सकते हैं माने आरो लगते आमी देशको प्रगति माने उन्नतिर पथत লৈ যাব पारो তাৰপিছত 6 नंबर আছে आओ पाठ के आधार पर बताएं हमें किस बात का विश्वास है उत्तर होगा हमें एक ना एक दिन कामयाब होने पर विश्वास है ख नंबर एक दिन चारों ओर क्या होंगी उत्तर होगा एक दिन चारों ओर शांति होंगी ग नंबर हम कैसे चलेंगे उत्तर होगा हम साथ साथ चलेंगे ख नंबर हमें किसी का डर है क्या उत्तर होगा नहीं हमें आज के दिन किसी का डर नहीं है মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দী প্ৰথমটো কবিতা যাৰ নাম হৈছে हम होंगे कामयाब আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পাবা আকৌ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পাম আজিলৈ ইমানেই